Nakon pročitane cijele knjige Zločin i kazna, možemo se zapitati i analizirati što navede nekog da izvrši hladnokrvno ubojstvo, što prolazi kroz ubojice i kako društvo odgaja takve ljude. Prije više od 150 godina Fjodor Mihajlović Dostojevski se bavio ovim pitanjem upravo u ovom dijelu. Prvi put objavljen u nastavcima 1866. godine u književnom časopisu, roman pripovijeda o Rodijonu Romanoviću Raskolnikovu, mladom studentu prava iz tadašnjeg Petrograda. Raskolnikov živi u krajnjoj bijedi. Iscrpio sva novčana sredstva za nastavak studija. Pisma od majke i sestre samo doprinose njegovoj muci kad shvati koliko su se njegove majka i sestra žrtvovale za njegov uspjeh. Sve očajniji, nakon što proda i posljednju dragocjenost, uspomenu na svog oca, staroj lihvarici, odlučuje se za plan da je ubije i opljačka. Međutim, posljedice izvođenja ovog strašnog zločina se ispostavljaju većim od onoga na što je on bio spreman, nakon čega kreće njegova unutarnja borba. Iako ovaj roman ponekad određuju kao jedan od prvih psiholoških trilera, njegov opseg seže daleko mimo Raskolnikovljevog unutrašnjeg nespokoja. Od ugostiteljskih rupa do trošnih stanova i tjeskobnih policijskih stanica, podzemlje Petrograda 19. stoljeća na nas ostavlja vrlo snažan dojam. Upoznajemo se sa likovima poput Marmeladova, unesrećenog bivšeg službenika, čije je pijanstvo gurnulo u bijedu njegovu porodicu, i primjerice Svidrigajlova, nadobudnog i razvratnog plemića. Kada njegova obitelj stigne u grad, njihova moralna neiskvarenost služi kao oštra suprotnost izopačenosti onih oko njih. Tadašnji portret ruskog društva odražava Piščev lični složeni život iskustva i razvojni put njegovih ideja. Kao mladi pisac koji je napustio perspektivnu vojnu karijeru, Dostojevskog su privlačile ideje socijalizma i reforme, pa se pridružio krugu intelektualaca da bi raspravljali o radikalnim tekstovima koje je zabranila carska vlada. Kad su ih otkrili, članovi grupe, uključujući Dostojevskog, su uhapšeni. Mnogi su osuđeni na smrt, da bi ih podvrgnuli lažnim pogubljenjima i carskom pomilovanju u posljednjem trenu. Dostojevski je naredne 4 godine bio u Sibiru, prije nego što je pušten 1854. godine. Zbog ovog iskustva imao je daleko pesimističniji pogled na društvene reforme i preusmjerio je pažnju na duhovna pitanja. U noveli iz 1864. godine Zapisi iz podzemlja izložio je svoje vjerovanje da utopijske i zapadnjačke filozofije ne mogu nikad zadovoljiti kontradiktorne žudnje ljudske duše. Zločin i kazna je začet i završen naredne godine. Nastavlja se baviti sličnim temama. Na razne načine roman prati i nama dobro poznatu crtu koju vidimo svakodnevno, a vjerujem mnogi od vas je iskusili, gdje perspektivnog mladića zavode i kvare opasnosti gradskog života. Međutim, njegova društvena kritika zadire mnogo dublje. Raskolnikov se uvjerava da bi njegov napredak na račun smrti stare lihvarice bio čist dobitak za društvo. U njegovom postupku vidimo odraze doktrina i egoizma koje su prigrlili mnogi intelektualci doba Dostojevskog. Raskolnikov, vjerujući kako mu njegova inteligencija dozvoljava da preskoči moralne norme, udaljava se od vlastite ljudskosti. Iako je glavna tema knjige zaokupljena pitanja moralnosti, Zločin i kazna nema krajnji cilj pričanja o moralu. Svaki lik u knjizi ima vlastiti osobni glas da se očituje. Jedna od najkvalitetnijih osobina Zločina i kazne te načina pisanja Dostojevskog
je upravo ta njena sposobnost da nas uzbudi, iako su detalji središnjeg ubojstva otkriveni već u prvom činu. Zločin Raskolnikova je jasan. Međutim, tek kroz uzbudljivo pripovijedanje Dostojevskog o društvenom i psihološkom pritisku otkrivamo istinsku prirodu njegove kazne i mogućnost iskupljenja. Svatko od nas nosi jednu vrstu kazne u sebi. Dostojevski nam samo želi poručiti da uvijek imamo mogućnost iskupljenja, čak i za najcrnije stvari, poput ubojstva. Zapamtite, patnja je bitna stvar ljudskog života. To nam je Dostojevski želio reći. Hvala vam što ste završili ovo djelo sa mnom. Nadam se da ćemo neke stvari primijeniti u našim životima. Ako želite podržati moj rad, možete to učiniti donacijama. Linkovi su u opisu videozapisa. Isto tako, ako se još niste pretplatili, pretplatite se na naš kanal. Podijelite ga sa ostalim. Hvala vam na gledanju.